Hello guys, good morning. Good morning ka. Lian Jade. Ayan no, si Lian Jade. Kasama namin, magdi-date kami. Yan. Mag-hello ka na. Hi guys. Kumusta mo na rin classmate mo? Kamusta guys? Ayan guys, may pupuntan lang kami si asawa ko may Blood follow-up test. check-up siya sa sikat na diagnostic center dito sa Pampanga. Siguro alam niyo naman po yung sikat na diagnostic center sa Pampanga eh. Yan. Thank you guys. Yan. Tara na, ready na. Naiwan si na Jem at saka si LJ kasi umuulan guys. Umuulan na naman. Yan. Ingat tayo. I-update namin kayo mamaya. Okay. Bye. Sige, thank you. Si Lian Jade. Lian Jade. Yan. Punta kami dun sa magpa-blood test. Guys, ayan no, bukas na yung car wash no. Ayan no, bagong bukas. Ayan. Bagong bukas. Ayan. Tsaka meron din siyang coffee. Wow, ayan no, coffee. Okay guys, ayan o. Yan rin na lang i-x-ray pong blood test. Thank you. Okay guys. Okay lang. Bye na. Thank you guys. Nota mo ta kanya. Happy go. May bibilin daw si Lian Jade ng project niya. Sige guys. Thank you. Guys, ayan o. Sinarila pong dita ka kay dita ka sweet da po tinaglos na kaya po guys. Thank you guys. Na sila guys nakabili na. May asali na kayo? May asali na kayo? Sarado yung... Sarado. Sabi ko na kaya kayo. Sabi maranon maranon pa yung project mo. Sinari niya palang suman. Wala tayong mag-ano. Suman. Ayan. Manyaman ng tiltil mo nga kay. Close. Sige na guys. Uwi na tayo guys.